start duluan ya bro. Trek rampung kita bosku. Ini mantap. Kerapu. Nah, Boleh. trek Mas Bro, saya nggak kerekam. Mangrove Jack. Yeah. Mantap Mas Bro. Mantap sempurna. Walaupun agak kecil Mas Bro. Oke lah. Cari lagi Mas Bro. Mantap kan? Panas Mas Bro, panas. Trek Mas Bro. Oh, apaan ini Mas Bro? Oh, White. apaan ini Mas Oh, Bro? white. Mantap Mas Bro. Mantap Mas Bro. Nasib Mas Bro. White. Lumayan lah Mas Tunjukkan Bro. ikannya. Nggak sia-sia. Mantap Mas Bro. White. Gak sia-sia pakai umpan udang.
Ternyata Mantap. gitu udang Mantap. bosku. Cari lagi, cari lagi. Cari lagi mas bro. Gimana itu lempar bro? Di air mas bro. Tabah bibi ya. Tabah bibi. Awas apa? Mantap. Pegang anca. Bawa batang bawa. Ambusin buka-buka full jadi gini. Jadi mulai rumahnya. Tabah bibi ya mas bro. Enak nariknya mas bro. Awas bosku. Panas. Oke, kita tunggu strike lagi.
kerapu guys. Oke, Mas Bro, udah sore, kita pulang lagi. Dia hasil hari ini Hanya ini Mas Bro. Hasil hari ya, ini lumayan lah. 1 ekor nawi. Ini dia pelaku-pelakunya. Mas Bro, mantap. Mantap. Itu dong. Mantap Mas Bro. Oke, kita pulang lagi. Thank you udah nonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen Mas Bro. Karena subscribe itu gratis.